अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम, बरतानिया से मुतालिक एक और नई ख़बर के साथ हाज़िर हूं। आप जो बरतानिया से रिलेटेड न्यूज़ हैं यकीनन उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अपना फ़ीडबैक भी कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिफॉर्म यूके की मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर है कि जिस तरह से रिफॉर्म यूके की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट रिफॉर्म यूके की हो। अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं भी होती तो एक बड़ी और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रिफॉर्म यूके की ज़रूर इस वक्त तक नज़र आ रही है। जिस तरह से रिफॉर्म यूके के जो लीडर है नाइजल फराज, उसने अपना इलेक्शन जीता, ऑल्डो के सीरियस किस्म के उनके ऊपर जो कंसर्न्स थे वो रेस किए गए थे, और एक इन्वेस्टिगेशन भी उनसे मुतालिक पार्लियामेंट्स की जो स्टैंडर्ड्स कमेटी है उसमें जारी थी, लेकिन लोगों ने उस बात का भी ख्याल नहीं रखा और वो अपने हल्के से, ऑल्डो के बिगेस्ट बैलेट पेपर था उस हल्के का, और तकरीबन 34 कैंडिडेट्स वर कंटेस्टिंग, उसमें नाइजल फराज जो हैं वो जीते हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यकीनन उसमें जो मेन पार्टीज़ थी उनके कैंडिडेट्स मौजूद नहीं थे। अब इन्होंने नया जो फैसला किया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रिफॉर्म यूके ने कहा कि जो सोशल हाउसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो गवर्नमेंट में आती है रिफॉर्म यूके, तो सोशल हाउसिंग वो देंगे, उसके लिए फौकियत वो देंगे जो सिर्फ यूके सिटीजन्स हैं। दैट मीन्स कि यूके नेशनल्स हैं, उनको फौकियत दी जाएगी सोशल हाउसिंग के हवाले से। सोशल हाउसिंग है क्या? सोशल हाउसिंग वो घर होते हैं, वो अकोमोडेशन होती है जो आपके हालात की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटीज़ की वजह से जब आप काउंसिल में जाते हैं, और तो एक सहूलत आपको दी जाती है कि आपको मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर एक घर, एक फ्लैट, एक अकोमोडेशन जो है वो मिल जाती है, क्योंकि वो आपके सर्कमस्टांसेस उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोगों का जैसे जितने हाउसिंग होती है अवेलेबल काउंसिल के पास या जिस तरह से भी वो घर आपको मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने क्लेम किया कि 5,40,000 जो लोग हैं जो इन घरों में रह रहे हैं वो नॉन यूके नेशनल्स हैं, और उन्होंने कहा कि जब अगर रिफॉर्म यूके गवर्नमेंट में आती है तो वो ये तमाम जो घर हैं सोशल हाउसिंग वाले वो सिर्फ और सिर्फ यूके नेशनल्स को या आयरिश नेशनल्स उनको देगी, और जो इसमें नॉन यूके नेशनल्स आबाद होंगे उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये सोशल हाउसिंग जो है वो आप छोड़ दें। और उसमें भी उन्होंने कहा कि जो 35 साल से कम उम्र नौजवान हैं जो मतलब जॉब्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनको सबसे पहले सबसे ऊपर उनको रखा जाएगा, उनको फौकियत दी जाएगी। इसके अलावा जो मैरिड कपल्स हैं जिनके बच्चे हैं उनको फौकियत दी जाएगी। फिर फ़ौज से जो रिटायर्ड लोग हैं उनको, फिर निगहदाश्त या सोशल केयर के लिए जो लोग काम करते हैं ऐसे नौजवानों को, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से जो मुतासिरा लोग हैं उनको सोशल हाउसिंग के हवाले से फौकियत दी जाएगी। अब यहाँ रिफॉर्म यूके का दावा कितना सच्चा है या गलत है, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ सर्विस हैं उसके मुताबिक 2024 या 25 में 88.5% जो सोशल हाउसिंग के घर हैं वो यूके नेशनल्स के पास हैं। मतलब आप सोचें कि सिर्फ 11% या उससे कुछ ज़्यादा नॉन यूके नेशनल्स के पास वो घर होंगे, और ये 11% को भी ख़त्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको निकाल ही दें। इसके ऊपर लेबर ने तो इसका बड़ा बुरा रिस्पांस लेबर पार्टी की जानिब से आया, उन्होंने तो बड़ा इसको कंडेम किया है इस बात को। उन्होंने कहा कि ये अनवर्केबल भी है और नॉन सीरियस भी है, लेकिन कंजर्वेटिव इसको सपोर्ट करिए। दैट मीन्स कि अगर कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके मिलकर नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होते हैं तो फिर आप चांसेस यही हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए या नॉन यूके जो नेशनल्स हैं उनके लिए बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। इस पे ग्रीन पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं, लेबर है, वो एक स्टैंस ली हुआ है कि ये बिल्कुल नॉन सीरियस है और हमें लोगों को उनकी कौमियत की बेस के ऊपर नहीं बल्कि उनकी नीड्स की बेस के ऊपर, उनकी रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर कि किसको कितनी ज़रूरत है उसकी बेस पर ये घर देने चाहिए, और अगर घर कम है तो मज़ीद घर बनाए जाएं, जो कि लेबर करने की कोशिश भी कर रही है। इसी के साथ रिफॉर्म यूके ने कहा कि एक तो वो ये करेगी कि नॉन यूके नेशनल्स को सोशल हाउसिंग से निकाल देगी, दूसरा वो 50,000 घर तामीर करेगी हर साल, ताकि जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। तो फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जो 50,000 घर आपने हर साल बनाने हैं इसके लिए बजट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अभी तो वर्केबल नहीं लग रहा, मौजूदा बजट में इतना बजट नहीं निकल रहा कि हाउसिंग के लिए उसको एलोकेट किया जाए 50,000 सालाना घरों के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो राइट टू बाय है वो उसमें
رائٹ ٹو بائی بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سوشل ہاؤسنگ میں رہتے ہیں اور جن گھروں میں رہتے ہیں یا کاؤنسل کے گھروں میں رہ رہے ہیں تو ان کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد یہ آپشن دی بھی جاتی رہی ہے، پہلے بھی دی جاتی رہی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے کہ وہ اسی گھر کو خرید دیں لیکن ان کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ وہ گھر ملتا ہے. تو وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ ٹو بائی جو ہے اسکیم وہ لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ خرید کر پھر جو اس سے پیسہ آئے گا وہ واپس جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں گے مزید کنسٹرکشن کے لیے گھروں کی، جو کہ لیبر کے مطابق یہ بھی ایک ورکیبل سولوشن نہیں. اور لیبر چاہتی ہے کہ جب وہ ریفارم چاہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ 50,000 گھر بنائیں اور تقریباً 10 سال تک ہر سال 50,000 نئے گھر جو ہیں وہ بنائے جائیں. تو یہ اسکیم ہے، لیکن اس کے اوپر اب ساری جو ڈبیٹ ہے وہ اسی لحاظ سے جاری ہے کہ ہاؤسنگ ہے، بینیفٹس ہیں، ہر چیز میں ریفارم یو کے کا ایک ہی مقصد دکھائی دے رہا ہے کہ امیگرینٹس کو یا نان یو کے نیشنلز کو ڈسکریج کیا جائے، ان کی رسائی جو ہے وہ کم سے کم کی جائے. لیکن اور اس حوالے سے وہ اکثر جو ہے فیبریکیٹڈ سٹیٹس بھی شیئر کر دیتے ہیں اور پھر لوگ ان کو کریکٹ کرتے ہیں کہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ بینیفٹس پہ اتنے تو ہیں ہی نہیں ہے نان یو کے ریزیڈنٹس، پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوشل ہاؤسنگ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، پھر وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوشل ہاؤسنگ بھی ان کے پاس اتنی نہیں ہے. تو اس طرح سے ریفارم یو کے جو ویژن ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہے. جو ان کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ مطلب ان کا یہی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو امیگرینٹس کے لیے مسائل ہیں، اور یہ جو انہوں نے ابھی نیا منصوبہ لے کر آنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہر سال 50,000 جو گھر ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے اور نئے ٹیکس عائد کیے بغیر ہی اس کو مکمل کیا جائے گا، اور حکومت سے نئے قرض لیے بغیر ہی مالی اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس میں جو انہوں نے رائٹ ٹو بائی اسکیم ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اس سے وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے بجٹ کو. اور 50,000 گھروں کی سالانہ تعمیر کا منصوبہ ایک اہم وعدہ ہے، جو کہ مطلب انہوں نے 50,000 کیا، لیبر بھی نئے گھر بنانے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ کا وعدہ کرتی رہی ہے، لیکن 10 بلین پاؤنڈز جو ہے وہ اس کے لیے سرمایہ درکار ہوگا. اور اس بات کا جواب ریفارم یو کے پاس نہیں ہے، آلدو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائٹ ٹو بائی اسکیم یا واپس انویسٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ان کے جو ماڈل انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت تک ورکیبل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ریفارم یو کے اس کی جو پالیسیز ہیں آنے والے دنوں میں اگلے الیکشن سے پہلے باقی جو پارٹیز ہیں ان کی کیا پالیسیز ہیں، کنزرویٹو مور اور لیس ریفارم یو کے کی پالیسیز کے ساتھ ہی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن کیا ریفارم یو کے اور کنزرویٹو مل کر اگلے انتخاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، اس کا تو پتہ اگلے 2 سال بعد ہی چل پائے گا. لیکن تیاری ان کی جانب سے گورنمنٹ میں آنے کے حوالے سے پوری کی جا رہی ہے، اور لیبر، لبرل ڈیم ہو یا پھر گرین پارٹی، یہ ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں اور کنزرویٹو اور ریفارم یو کے دوسری جانب دکھائی دے رہے ہیں.